Again, good afternoon. This is Com 09, Data Communications and Networking. So this afternoon, this is our topic, Introduction to Computer Networks. So basic lang, no? Maybe for some of you, kasi review na niya siya, we'll just brush over the initial concepts that are important sa study of computer networks. And partly important historical events that led to the modern computer network, modern computer network that we have right now. So this is our goal. Get the feel and see the bigger picture. Just introduction to some terminologies. More depth later and detail later in the course as we progress through the semester. So this is the outline of chapter 1. Pero dili kay na natong i-discuss kanina this afternoon. We'll only deal with what's the internet and some history. Kaning uban, next meeting na lang ni. So before we begin, let's individually answer this question. You may write na lang sa chat. Simply define daw, guys, what is the internet? No? Answer this question daw in few statements using simple nga terms. What the internet is not, ha? What the internet is, no? What is the internet? Internet is not globe. Sa paman. Slow. So, mga descriptions sa internet. Description sa internet nato, no? Okay. Gateway for communication. Okay, World Wide Web. That's good. Tungod sa PLDT sa globe, na-down na noon ang pangalan sa internet. Connections. Okay, very good. Sa pa. Kanang data, internet, biagya po na, di ba? Data transmission online. Okay. Online class. Would you remember the first time na nakagamit mo internet? Y8? Natong dula-dula, no? Dial up, nakasupod pa ka na, Clark? Dial up, edad ni mo anak. Di ay? Basig ka edad ta, Clark, ha? Nice ka, Kuya Clark. Lagi na, nakuan ko na na-amaze ko. Kasapon ka atong card. Kisa aside sa ni Clark, sa inyo, nakasapon ato. Si Clark, ha? Baka sa una kay kuan na to kanang ang card nag 12 hours man siguro to, so i-disconnect sa nimo ang telephone sa balay, then i-connect nimo sa PC, and then magulat pa ka atong weird nga tingog-tingog kung na, Clark, no? Katong sound, kung kaya siya distinctive, kaya siya nga sound na siya sa YouTube siguro, kung curious mo. Ever since nga na aware mo na naay computer, ang mga computers nga inyong na katong first time mo nakawid og computer, directly connected na ba siya sa internet? Wala pa.
or I mean the first time nga naka gamit mo og computer, mo ba pud to ang first time nga nakagamit pud mo og internet? Dili pod. Bayad extra. Okay. Pang MS, okay. Sa computer lab sa school, okay, that's good. No? So, same ka po siguro, no? Even though lahat magitag lahat lang ang generation. Mapula akong experience before. Ang computer gid nga akong na-use for many years kay di pa gid connect sa internet and kana pa no pang games lang sa ang abi nako ang computer sa lugar sa Microsoft Word og such kay pangdula siya. Naputi Mario among kuan sa una no. Red Alert no, mga offline games na Red Alert, ay Counter Strike, yan na. So pero ang first time sa akong pagdumdum no, ang first time na ako nga na-aware ko na naday internet is sa una kung magtanaw mo may wrestling, pero may lagi na-advertise sa mga wrestlers nga go to wwf.com. Go to wwf.com. So magid ng wwf.com, no? So then gidala mi sa akong papa sa internet cafe that time. Sige, pag internet mo. Then, of course, may kabulong sa yung buhato na ako. So, ang attendant ni na guide sa ako at the time. So, ako siyang ingon, kuya, ato daw ta dili. Nga na, wwf.com. So, although wala ko niya gipaadto sa website or wala ko niya gi-introduce og web browser at that time. Itudlon ko niya on pag MIRC, no? Familiar mo ani? Pabasig si Clark gyapon, familiar pud ani. Nakadawg na mo ani nga term? Wala pa? Si Clark wala. Kuha na siya. So, ano pag-describe ha? Search lang sa Google. Usay kuan. Usay mo gawas. May RC. Ano pa magyapon? Buhi pumanday siya. No, dili siya Omegle. Wala pa webcam at the time. Kasi public nga chat room. No, ana, public nga chat room. Walay login. Mar siya Yahoo chat, no. Dool na ang Yahoo chat. So ang Yahoo chat kinahanglan ka og of course Yahoo nga account. Pero wala lagi akong kuan. Again, public ka chat room. So, pila ko ato? Edad, grade 5 mo ko ato. Iya kong gito doon sa pag gamit og MIRC. Sabi na ako, at that time, no, I thought na internet is wala lang purpose. Mag-chat-chat o mga strangers sa somewhere out there. Kung namoy mga kuan ka ba, namoy mga terms nga di na ako sabtan, kani kasabot mo nga mga term. CTC, ASL, ana. Familiar mo, ana? Kaya pa na sa Omegle? CTC wala. Dili, American Sign Language. O kana, age, sex, location. So, CTC, kung ano siya, care to chat. ASL. Ako na daw buhaton, mag-click lang daw pangalan, then type lang ko CTC,
Then ASL, kung nakinsa reply, ako lang kalingawan. Ano, mga to yung ito, mo din internet di ay. Makikistorya ang mga, adik dito storya, no? Makikommunicate og mga unknown people, no? Somewhere out there. Until the time nga, sige na ako balik-balik o internet cafe, then na-introduce rin ko og browser, mo din ang Google, no? Di pa to Google ang sikat nga search engine sa Philippines itong panahon. Yahoo pa, no? Yahoo ug Ask Jeeves. Ask Jeeves. Then kadugayan Google dali kay type google.com. And again, and siguro the rest is history na. So that's important, no? Because maybe ang mga first exposures na to sa internet naka-influence of sa ato how we view the internet right now, no? So today dagag mga kato, no? How atong mga first experiences sa internet maybe mo itong nakapa-influence atong how we define, no? How we define the internet. And there are also different valid ways on how to view the internet, no? Like a perspective. Mga ito i-cover later. Okay. So, kung i-search na ito yung question sa Google, no? Or even if mayo ko sa inyo ang mga formal giving definition, 15 man mo kabuok, kasi 15 po ga separate nga lahi nga statements ako kuan, no? Mabasahan. So we might correctly define the internet differently. So okay na siya. So what is the internet? No? Before, ang connected lang din sa internet is mga desktop na PCs. Okay? Aside lugar sa mga special kinds of PCs like mga mainframes and mga supercomputers. But right now, as illustrated sa slide, all of these things that you see right now are capable of connecting na to the internet because of the concept that we call the Internet of Things, no? So di lang yung mga PCs o laptops, but also security camera, no? IP phones, internet protocol phones, pacemaker and monitor, no? Amazing. Refrigerator, Fitbit, AR glasses, cars. Di siguro most conventional cars, but I think ang Tesla nga cars. Tweet a watt. Monitor energy use. I-tweet siguro niya ang energy usage sa kanang particular nga appliances sa inyong balay. No, so ang point is basically anything could be connected to the internet right now, right? Kung gusto ganita ng atong I don't know, ang mug, no? Example natin mug karon gusto nato nga connect ni sa internet, gusto man niyang buhaton mo communicate siya if puno ba siya or dili, sa use ana i-tweet mag-tweet siguro ni nga mug kung pila ng level sa iyahang sa drink na nasa sulod, pwede kaayo, di ba? I-hook up lang nato siya mga sensors and Arduino Uno or Raspberry Pi. Pero basically, it's possible. No? Anything could be connected now to the internet. So here is a nuts and bolts view of what the internet is. We could say that the internet is a connection of different kinds of devices, no? Or hosts or end systems. Kato, mga hosts and end systems man eh. Katong atong mga nga-mention ganihang mga devices. Okay? The most common are, of course, PCs, laptops, smartphones. Running network apps at the internet's edge. Isa pa. The internet is a interconnection of routers and switches. Okay? Routers and switches. Sa lens, sa isa ka
So ito, ani nila. Mga network administrators, yes. Mga network associates, they see the internet as an interconnection of routers and switches. No? In the same way that we normally see the internet as an internet connection of people through PCs and smartphones. Network administrators see the internet as an interconnection of routers and switches. No? Meaning the internet is not possible without these devices, and rightly so. No? It's composed also of communication links, no, like fiber, copper. Timing kayo, muna itong topic kanina sa COM10. The internet is not also possible without transmission media and even wireless radio. And included ani nga mga physical devices, physical means atnan, mga hosts, routers, switches, no, transmission media, is a more logical na organization. This one, collection of devices, routers, links managed by an organization. Kani. There's an organization nga wala man no itag-iyag, di ba, sa internet. But naigakuan, nag-regulate, no? Nag-regulate sa mga policies and mga protocols, walang specific na exact term. Nag-regulate sa mga protocols na ginagamit, no, sa user sa internet. No? So without these organizations, still the internet wouldn't be possible. We could also say that the internet is a network of networks or interconnected ISPs. So what is an ISP? ISP is, sa meaning ani? Internet Service Provider. Space program. Kinsa tong internet service provider? Kinsa inyong internet service provider? LDT. Globe. Smart. Dito. Parsat. Saturday question mark. So yes, we could also view the internet as an interconnection of ISPs. Again, rightly so. No? And the internet wouldn't be possible without protocols. Okay? Protocol. Like karon, no? COVID, natay mga protocols nga gina-follow on how we should behave outside of our homes. Kinanglan ka mask, kinanglan ka spray of alcohol, no? Social distancing. Those are social protocols na itong gina-observe. Devices nga connected sa internet also should observe some protocols, no, like HTTP, Hyper Text Transfer Protocol, no, ifo mo sayop. TCP, Transmission Control Protocol. IP, Internet Protocol. Wi-Fi has its own protocols. 4G, same. Ethernet has its own protocol. So, pwede ka po na ito tanaw ng ang internet, no? Medyo kuan lang yun eh. Sakit ni sa ulo. Pero the internet is composed of a community following many protocols. Gamay ra kayo ni kaning naka-example di. Kasi daghan jud kay mga protocols sa internet kung gusto gyud nato uton ang tanan. Aside sa protocols na po yung mga standards, no, nga giset mo na gingon earlier. Aside the sa protocols na po yung standards nga giset. So these are the organizations nga ga-oversee sa standards and protocols, RFC and IETF, dili IATF, IETF. RFC, Request for Comments, and IETF, Internet Engineering Task Force.
Saan meaning IATF na to sa Philippines? Wala ko ba? Bitaw sa IA gani. Task Force ng TF. Interagency. Di ay. Okay. Request for comments or RFC is a publication in a series from the principal technical development and standard setting bodies for the internet, most prominently the IETF, Internet Task Force. Ako din publication din siya by the IETF. Diba? No? So, protocols na gina-follow when two users do Skype. Grabe na ginika-dated nga na reference ba kay Skype naman. Zoom na dapat na. Zoom. Google Meet. 4G. Even ang 4G, baga kaayo ang mga protocols nga gina-follow ani kung ato ging i-print. IP, Internet Protocol, nag-govern sa communications between router to router. Kasi gusto maka-answer ana. Bitaw ba? For streaming, video. HTTP for browsing the internet. Kung wired communication, Ethernet, no? Even kanang simple na to ginabuhat nga pag-plug sa atong Cat5, Cat6 ka cable sa likod sa kuan, sa likod sa system unit na to or kanang CPU. Then i-plug na to ang pikas na wire padlong sa atong router. Nana day protocol nga gitabo, no, sa background. So the internet is composed of myriads of protocols. You could also see the internet from a service point of view, no? To the uninitiated, mo gid siguro ni ang view na gina-take like siguro kato akong story ganina tong bata pa ko. No, I see the internet as a provider of a service for chatting unknown strangers, no? Somewhere out there. So the internet is an infrastructure that provides services like browsing, streaming video, telecom, email, games, right? E-commerce, social media, interconnected appliances. And so these are the services, just the common services nga possible through the internet. Internet also provides a programming interface for distributed applications. Hooks, allowing sending and receiving apps to connect to or use internet transport service. These are happening sa background man. Okay. Provide service options analogous to postal services. Okay. So we may define the internet in a service point of view or a nuts and bolts point of view. Mga things na connected sa internet or the services that the internet would provide. So we could define the internet as such. Now let's answer the question, what is a protocol? In much the same way, kita human beings follow specific protocols for social matter. Like for example, sa kaning slide, for asking the time, asking for the time from another person. Even sa kanang simple nga exchange, may protocol nga gina-follow. Sa pinakauna. Sige daw, kung mag-ask lugar tag time, sa pinakauna niyo
Kasi pinakauna buhaton, is it psst, ingana ba? Psst, dili ba na siya mo ba na siya ang first nga step to asking the time from a stranger? Bye. Bye. So first, or manguwit, no? So first is something from us, no? Dili siguro tong kay malag light man to. Mutana ka, manguhit ka, no? Kung nakatalikod, then you speak sa oras, no? What's the time? And then, or excuse me, yeah, thank you, ma'am. So, mas correct na siya, no? Mas polite. And then after ana, actually, unconsciously wait ta og confirmation. Mulingi siya sa ato, no? Or kung di na siya mulingi sa ato, mutanaw siya sa iyang kamot. Or mutanaw siya sa iyang cellphone, no? Yan na. Or kung di wala man gani ato, ato iyang kilay, kung wala ba ng kuan, wala ba yung mga violent reaction. So there's a response, that's an important term. There's a response gikan sa stimulus, no? Nga gikan sa atoa. And then mutubag siya if ever man nga gusto siya mo tubag yun sa oras, no? Kuan pa alas stress. So after ana, more polite nga response would be say thank you, di ba? So, even kanang a simple exchange, no? Kanang normal na sa tua nga pag mag-ask ka ni og time from another person, nagi protocol nga follow. How much more the more complex nga mga social interactions, no? Kani. Even ang situation nga kung manatag-discuss, no? Manatag-discuss. Mungutana ko. Kisa na ipungutana. Di ba? Kung sa next nga kuan, if ever namin pungutana, raise hand. Yes, raise hand. Even sa Google Meet or sa Zoom na may raise hand. Mga ghost. Sakto. Kung face-to-face pa ni, isa sa mga response kay magdungo-dungo, no? Tanaw sa notebook or tanaw sa kisame kung nabay butiki, no? Mga proper na siya mga so ba, anticipated na siya ng mga responses. If ever naging pangutaan na, sakto to, or ramag yun. Okay, engineering building mo na no? So, nagitood pangutaan na, raise hand, then, after raising hand, you wait for the response again from the instructor. Sige, kneel. You stand up, then you ask the question, then tubag, then so on and so forth na dayon, no? So, there are rules for specific messages sent, specific actions taken, no? Again, specific. And when messages are received or some other events. In much the same way, naagya po yung mga protocols na govern sa network communications. No? But this time, ang devices ang communicate. No? Di na siya mabantayan. Built-in na ni siya. Built-in na ni sa from the designers that that designed these components, mga computers, no? Even gani ka kanang kuan mag-search sa og something sa Google, no? Diba, open tao na og Chrome or Firefox. Type na to. Sa atong end, atong kakakita lang is nag-type ko og www.google.com. And atong kakakita lang is ga-load siya, no? Loading. Well, in fact, in the background, nanay mga protocols at play, no? Ga-communicate na ang atong PC. O simple lang nga kuan, no? Dagan pa mangyud mga intermediary nga mga devices. Pero example, nag-search sa google.com. Ang atong PC is ga-communicate na siya sa isa sa mga servers sa Google. Yan na. So before it's not as simple nga nag-type lang ta og www.google.com. Okay, gi-allow na dahil nag-access ni Google dito sa iyang server, no?
But napay mga sub-protocols nga gagitabo, no? Napay mga exchange of data and mga confirmation and such, no? So same with network protocols na gina-follow ang mga devices. So kani. So this is an example of sa kataong giyon earlier, no? Yung type lagor ta website, dili na siya automatic na type of website then kay load niya dito. But napay TCP connection request nga i-send niya sa isa ka server. Bottom left. No? Aba. Kanang waiting, anana. Waiting, loading. Pero aside ana, daghan pag yun, no? Napag yung mga kuan. Kana. So, ihalang i-display ang mga things siguro nga atong normally masabtan. So, napay mga protocols nagkitabo nga dili gud necessarily nga readily understandable, no? Yeah, just like this one, I think this is an exchange between the PC and the server of a particular website na gusto niya i-access, no? So napaning TCP connection request, then TCP connection response, no? Whatever this is. And so kani-gani, simple lang ni siya nga pag-access sa isa ka website. How much more all the other, no, na services nga pwede na to i-buhaton sa internet. Like gusto mo mag-shopping, no, tumog Lazada, type mo www.lazada.com sa address bar, no. So gakahitabo gyapon eh. Then sa atong end, iba naman taga click, no? Click ta og mga pictures sa mga atong interested nga mga interesan nga mga products. So when we click something, before data nag-click, mag-login pa data, di ba? Login ta, type na to atong username, type na to password. Samot na, may mga security measures nga involved, no? All the more na mga protocols ang nga gakahitabo pag yun. Okay? So, having said, in analogous form, the human protocols nga atong ginagamit, and having known that network devices follow also protocols, we could define a protocol as ingani. Protocols define the format, no? So na format nga gina-follow, no? Malagod gyapon gamit lang nato atong analogy, no? Dapat kabalagay ta, dapat ka ng familiar na kita nga nagay format gina-follow, kinagi naman ta og mga previous nga subjects like digital com o even logic circuits, di ba? Ang mga bits and information nga gina-send sa internet na ay specific nga format nga ginakuan nga pag-package, no? Pag-send sa internet. So the same gyapon dire, no? Protocols na ang pag-send o receive og mga communication sa pag-follow sa protocol isa gina-follow nga format, no? Simple nga analogy, isin magudaan na mag-ask ka og kuan, mag-ask ka og time sa laing tawo, di ba? Ang importante na what's the time, dili man time the watts na bitaw. So funny na siya nga kuan nga analogy, pero yeah, wala siyang ang pwede maka-describe sa format. Not only format but order, no? Dili man ta mag-expect na magtubag siya og unsay oras before pa ta nag-ask og question, no? It will not logically follow. So the same gyapon dire, no?
ang order nagyapoy order, no? Order sa mga steps, no? Nga gina-take to perform a specific protocol. Order of messages sent and received, no? And not only that, but na yung mga anticipated na mga responses, actions taken on message transmission or received. Okay? Wait lang sa So we could define a protocol as simple as this definition. Protocols define the format, the order of messages sent and received, and the actions taken on the messages that are transmitted and received. Okay? Aside ani nga mga protocols nga na-mention ganina, do you have any other protocols nga familiar with sa pila ka years nga atong paggamit sa internet? It's pa more common nga mga protocols nga wala dire. Be? Nababoy na ilan class? Wala na? Wala lang. Okay. Of course, awat ko lang ang password. Netiquette pod, no? Pero kung netiquette, applicable na sa ato, no? Sa mga tao naman na siya, user to user mangyapon. Pero outside na siya ha, outside na siya sa scope sa atong discussion. Dili na siya mo ang kasi nga protocols nga atong i-discuss. LAN, yeah, LAN, I think so. Apil na siya. So yung local area network. So na yung mga protocol na nag-govern for LAN. Yeah, sakto. Yeah, Ethernet. Ethernet is mostly synonymous man punto LAN, no? Sakto. Sky? Say Sky. Haha. Unsa. Mag-ping. Oo, kung natay iping, para sa ato, no, sa atong end, malabi na ang atong makita. Nag-type og ping, press ko enter, then mo gusto siya response, no? Pero sa background, nana na yung mga exchanges of information and protocols nga gina-follow ang atong computer o ang server nga iyang ka-communicate. And, sa atong end, mo lang natong makita, no? Ang atong input is nag-type lang tagping, ang response is sa mga yang ihatag time na, di ba? Time kung mag-ping ta. So I'm not sure lang kung naba na specific na name kanang klase nga exchange, no? Naba specific na name ang protocol nga govern na nga exchange. Pero
most definitely lagi na protocol involved ana, no, na gina-follow ang mga kuan, ang mga I mean ang computer, ang atong computer ug ang host nga iyang ka-communicate. Okay. So let's now go to history, no, medyo ang uban gani ani trivial lang, but focus lang ta more sa more recent nga history. Dahil alam mo kayo ni makuan, ma-search na yun sa internet or natin sa YouTube. Okay, I think it's important for us to know when TCP/IP was deployed. It's 1983. TCP/IP, muna siya ang what's it, proper na term. Okay. Okay. It's a set of communication protocols. Sakto. Nagalibog ko define kay even though daghang classic protocol sa internet, some of it is the follow ani nga format, no, TCP/IP, transmission control protocol, internet protocol. Ato ni mo-observe karon, or one of the indications that we could observe nga mo gyapon ning gina-follow karon is through the use of IP, no, IP address. Baka I think familiar man ta ng a term at least. Balag wala ta kabaloon sa ang atong specific nga IP address or unsa gid na siya exactly. But I'm sure we've heard of that term, IP address, and naka-assign na siya sa atong mga devices, right? So we have that, no? Kinsa man gid ang una-ana, no? Kinsa man gid ang naka-formulate, no? We have that right now because of this one, no? TCP/IP, transmission control protocol, internet protocol. SMTP, if ako masayop, simple mail transfer protocol. SMTP, simple mail transfer protocol. Yeah. Most of the foundational protocols nga ginagamit karon sa internet are the things that we take for granted na, no? Even ang simple nga email, pag-send og mail, send og message across the internet is gina-govern by this protocol, SMTP, no? Even ang instant messaging, no? Even ang pag-attach og file sa atong email, no? That was not there before when email was first launched. Okay? DNS, domain name service, defined for name to IP address translation, no? This is also important. Now, what does this tell us? Okay, this tells us that even as early as 1980s, na-define na ang mga protocols that are very useful even up to this day, no? The internet would not work if not for these protocols right here, no? TCP/IP, SMTP, DNS, FTP, no? FTP protocol naman, FTP din. TCP congestion control, Bitcoin, Bitcoin, Bitnet, no? So by the 1990s, 100,000 hosts connected to the internet na. From 90s to 2000s, kaya pag GDI na invent ang internet to how we know it to be right now, no? So it was in the early 90s that Tim Berners-Lee somehow invented, no, the World Wide Web. I think siya ang nag-define ani HTML and HTTP.
So, yung HTML. Yan siya programming language, no? Hypertext markup language. It's a standard markup language for document design to be displayed in the browser. Okay. HTML and HTTP, defined by Tim Berners-Lee in the early 90s. It was also in the late 90s na ito that Google was founded. If ako masave, 1998. No? Although siguro for some, trivial lang siguro ang Google as a company to them. Even sa kaning slide, wala akong mention ng Google. No? But for me, if you have read the story of Google, no, how they started, and looking at how the internet is right now, kung tuogid ko nga, kung dili tungod sa Google, well, technically not garage only, pero something like that. No, Apple man to ang specific yun nga, garage. No, pero close enough, no, as crude as a garage magyapon to. Pero the internet would not be it is right now kung di tungod sa Google. I'm sure na dako effect ang Google, no? Not only as a search engine but also as a company. Ako siya effect sa itsura sa internet karon. Dili. Then I'm not sure kung nagits like define, no, nga protocol, but because of the service nga ilang gihatag, no, sa i-provide sa internet users, or siguro ilang impact is mas ma-feel na sa society, not really siguro sa internet as an entity, perhaps. So from 2005 to present, sa kaning nga present, as of the writing of this slide, maning mga buzzword, cloud computing, karon gani ang cloud is norm naman gani, di ba? Enterprises run services in the cloud. Gani, normal naman ni karon. The rise of smartphone, dili giday ni updated. Kay rise of smartphone. 2017? Yeah, sakto. Mga nga time. Kay karon, paano man gyud, no? Smartphones are prevalent naman gyud. So what's the next step gid ka, no, for the internet, no, or for computer network communication? Aside lugar sa IoT or aside sa 5G, aside sa things nga nakasulat di karon sa pagkaang mga groundbreaking technologies nga mag-define sa internet communications 10, 20 years from now. You might not know, but ma-surprise lang siguro. All right. So siguro this ends our discussion this afternoon on internet. I believe ang flow, no, sa atong ma-learn nga mga topics here sa Com9 is the same sa flow sa layers, sa if not sa OSI, sa TCP/IP na protocol suite. So we'll start with applications. Are you familiar with these protocol layers, either OSI or TCP/IP? No?
So kaman kung sa OSI this is 7 layers, starting from application to sa Google. So sugod sa application, then presentation, session, transport, network, then data link, then physical. So kung saan flow sa topic sa OSI layer or sa TCP/IP na layer, mo po ang flow sa atong discussion sa kaning subject, no? Application, transport, network, then network interface. Okay, mo man ang protocol suite na govern sa modern internet communication. So before ito mo end, are you familiar with this certification? Mga CCNA, mga certification? Is it familiar din Wala pa? Okay lang. Okay lang wala. No? So, di na ako explain. Try to look this one up. No? Saan ni siya? Basig ma-interest mo. Kaya Cisco. Dili certificate sa cellphone na. Isa to nagpan Cisco. Flex, sorry. So, RB. Raymond. Raymond. Kaya mo ni sa Cisco. Cisco ang mga certification. Familiar lang. Okay. So, to those nga gusto po maka-learn more regarding CCNA, look up na sa YouTube na basig may interest mo. Ma-pick in your interest. Okay, so this is it for now. We'll end here. Nasa exam gyapon. Ang nakatsada ni is internationally recognized ni siya na certification. Unlike lugar sa atong mga licenses nga tama na sa Philippine borders. Kay for those nga so question ends. Nahurot na? Maglahi siya kastuda ni NC. Anyway, kay to those mga nga interested mag-take iyan ang path, no? Katong certification sa Cisco. Kaning COM9 ang marag pinaka duol-duol nga subject, no, nga makatabang lang, no, hatag og information. Pero ang certification ng good is medyo skills based, no? So kinahanglan gyud siya og more hands-on nga learning. Pero na may mga kwanlon, na may mga dili na siya necessarily gina-teach gid sa mga even sa schools, no? Kay wala man nay wala man nay requirement. Anyone could pursue Cisco any certification, no? Basta kay bayad lang, no? Medyo mahal-mahal man gina siya nga exam. Kanang sa Cisco, no, dili siya necessarily programming. Pero nagyapon siya yung mga coding involved. Di mo tanan nga stuff nga mag-involve og coding, programming na diretso. So, yes, na siya yung mga codes involved, no? Amo kay interface good gyapon nga atubangon. So, nagyapon siya codes. So, pag tanan lang mo mga video sa YouTube regarding CCNA. Maskin ka na lang inyong i-type sa search bar CCNA, daghan kay mga resources mo gawas. Basig kung inyong interest, no? O mas muda ako. Okay? Sige, that's all for now. We'll continue this one next meeting. So when is next meeting? Paano siguro itong next meeting? Gyapon. Friday. No? Once a week lang ta mag-synchronous para on the days nga
di ta mag-synchronous meet, pwede lang mag-post og activity. So I'll post an activity maybe nga related sa atong discuss karon. Okay? Sige. Questions? Sure, thank you, May questions? sir. Sige. So if wala na, we'll end here. And